बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपको चैनल पे हस्ब मामूल वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। लुइफा मचलाइयो, वो कसाई का काम करता है। जितने भी प्रोफेशन हैं उनके नाम इटालियन में हम आज सीखेंगे। प्रोफेशन के लिहाज से किस प्रोफेशन को इटालियन में क्या कहते हैं वो सब कुछ आज हम सीखेंगे। लुइफा मचलाइयो, वो कसाई का काम करता है। लुइफा मचलाइयो, वो कसाई का काम करता है। मचलाइयो कसाई। सुओ फ्राटेल्लो ए सार्तो, उसका भाई दर्जी है। सुओ फ्राटेल्लो ए सार्तो, उसका भाई दर्जी है। सार्तो दर्जी। lui è meccanico, वो एक मैकेनिक है। lui è meccanico, वो एक मैकेनिक है। lei è una artista, वो एक फनकार है। lei è una artista, वो एक फनकार है। एक cassiera, वो एक कैशियर है। एक cassiera, वो एक कैशियर है। lui è postino, वो एक डाकिया है। lui è postino, वो एक डाकिया है। Fattorino, कासद कुली। Fattorino, कासद कुली। lui è pilota, वो एक पायलट है। lui è pilota, वो एक पायलट है। tassista, टैक्सी ड्राइवर। tassista, टैक्सी ड्राइवर। tassista, टैक्सी ड्राइवर। poliziotto, पुलिस वाला। poliziotto, पुलिस वाला। lui è scrittore, वो मुसन्निफ़ है, राइटर है। lui è scrittore, वो मुसन्निफ़ है। scrittore, मुसन्नफ़, राइटर। lui è giornalista, lui è giornalista, वो सहाफ़ी है। lui è giornalista, वो सहाफ़ी है। giornalista, सहाफ़ी। traduttore, मुतरजम। traduttore, मुतरजम, तर्जमा करने वाला, जिसे आप इंटरप्रेटर कहते हैं, जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करता है। cantante, सिंगर। cantante, सिंगर। assistenza sociale, समाजी कारकुन। assistenza sociale, समाजी कारकुन। lui è carpentiere, वो एक बड़ी है। lui è carpentiere, वो बड़ी है। खराद का काम करने वाला, लकड़ का काम करने वाला, उसे हम कारपेंटिएरे कहते हैं और उसे फालिनिया में भी कहते हैं। lui è carpentiere, lui è falinea में एक ही मतलब है। lei è badante, वो घरेलू मुलाजमा है। lei è badante, वो घरेलू मुलाजमा है। guida turistica, सियाती रहनुमा। guida turistica, सियाती रहनुमा, जो सियाहों की रहनुमाई करता है उसे हम guida turistica कहते हैं। insegnante, उस्ताद। insegnante, उस्ताद, पढ़ाने वाला, टीचर। professore, प्रोफेसर। professore, प्रोफेसर। chirurgo, सर्जन। chirurgo, सर्जन। स्पिया, जासूस। स्पिया, जासूस, ये भी एक प्रोफेशन है। इड्राउलिको, प्लम्बर। इड्राउलिको, प्लम्बर, जो पाइपों का काम करता है। lui è dottore, वो एक डॉक्टर है। lui è dottore, वो एक डॉक्टर है। dottore, डॉक्टर। suo fratello è avvocato, उसका भाई वकील है। suo fratello è avvocato, उसका भाई वकील है। suo zio è pompiere, उसका चचा फायर फाइटर है। suo zio è pompiere, उसका चचा फायर फाइटर है। pompiere, फायर फाइटर। lui è parrucchiere, वो हज्जाम है। lui è parrucchiere, वो हज्जाम है, हेयर ड्रेसर जिसे आप कहते हैं।
بال کاٹنے والا. giudice judge, giudice judge. suo vicino è contadino, اس کا پڑوسی کسان ہے. suo vicino è contadino, اس کا پڑوسی کسان ہے. contadino کسان. lui è autista, وہ ڈرائیور ہے. lui è autista, وہ ڈرائیور ہے. lui è dirigente, وہ ڈائریکٹر ہے یا مینیجر ہے. dirigente ڈائریکٹر یا مینیجر. lui è dirigente, وہ ڈائریکٹر ہے یا وہ مینیجر ہے. e saldatore, وہ ویلڈر ہے. saldatore ویلڈر. suo vicino è contadino, اس کا پڑوسی کسان ہے. suo vicino è contadino, اس کا پڑوسی کسان ہے. contadino کسان یا زمیندار. lei è panettiera, وہ نان بائی ہے. lei è panettiera, وہ نان بائی ہے. نان بائی جو بیکری میں کام کرتے ہیں، بیکری کی چیزیں تیار کرتے ہیں، انہیں پانیتیرا نان بائی کہتے ہیں. lei è infermiera, وہ ایک نرس ہے. lei è infermiera, وہ ایک نرس ہے. lei è cameriera, وہ ویٹر ہے. lei è cameriera, وہ ویٹر ہے. ایک commessa سیلز مین ہے. ایک commessa سیلز مین ہے. لیڈی سیلز مین کو commessa کہتے ہیں. lui è cuoco, وہ ایک کوک ہے. lui è cuoco, وہ ایک کوک ہے. lei è giocatore, وہ ایک کھلاڑی ہے. نئے آنے والے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. سیکریٹاریا سیکٹری. سیکریٹاریا سیکٹری. بالیرینا ڈانسر، ڈانس کرنے والا. بالیرینا ڈانسر، جو خاتون جو عورت ڈانس کرتی ہے اسے بالیرینا کہتے ہیں. آرکیٹیکٹو انجینئر. آرکیٹیکٹو انجینئر. اسپیکٹورے انسپیکٹر. اسپیکٹورے انسپیکٹر. موزیچیستا موسیقار. موزیچیستا موسیقار. تو دوستو یہ تھی وہ لسٹ تمام پیشوں کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.